समस्त मन में गोटे प्रश्न आसे कि महाभारत युद्ध कहीं युद्ध हबार मुख्य भूमिका किए ग्रहण करते किए ये युद्ध कर देखु गोटे कथा मुझे आपको कहूँ महाभारत युद्ध रे बड़ बड़ योद्धा माने थिले जमीती कि पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण ये जो सब थिले शत्रु पक्ष यदि एमाने चाही थांते युद्ध कौन होता कि एमाने कही था आम शत्रु पक्ष युद्ध करूँ ना दुर्योधन कही था आम तो पक्ष युद्ध करूँ ना तो तार एत मनोबल आसी था कौटू कि तार तो शक्ति ना जे से युद्ध कर किंतु जेहेतु से माने परिस्थिति पड़ी अधर्मर कौन साथ देले तो महाभारत युद्ध घमाघट है। आउ गोटे कथा ए मुख्य भूमिका हो शकुनीर शकुनी कहीकि सबू माने कौन समस्त पक्ष सत मिछ कहीकि युद्ध कर तो आम गीतार पढ़ा बहुत सुंदर विषय आज अच्छी जितेबाला युद्ध क्षेत्र में अर्जुन शोक करुँच रण मझे भगवान बुझाऊँ आ बुझे सारिया पर आज अर्जुन पुणी कौन कहते मुझे आपण को शुणेबी मो पाखे अच्छी गीता ज्ञानर द्वितीय अध्याय 4 नंबर श्लोक मु शुणेबी ता पूर्वर मु गुरुदेव को प्रार्थना करी आरंभ करी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। एबे आमे आरंभ करिबा कोन 4 नंबर श्लोक आसंतु कोन लिखा है देखिबा। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्यो द्रोण च मधुसूदन ईशुभिः प्रतिजोष्यामि पूजार्हावरी सूदन। देखो आज्ञा एठी जो श्लोक कहगला 4 नंबर श्लोक आर शब्दर टे व्याख्या करुच्ची मु कौन शब्दर मीनिंग कौन अच्छी मधुसूदन मधुसूदन अर्थ होची हे मधुसूदन भगवान श्रीकृष्ण अहम होची मु अहम अर्थ होची मु अर्जुन कहउछंती अहम अर्थ मु संख्यो संख्यो होची रणभूमि रे कथम कथम होची किपरि ईशुभी ईशुभी होची बाण मानकर द्वारा भीष्म भीष्म होची पितामह भीष्म च द्रोणम द्रोणम होची द्रोणाचार्य प्रतिजोष्यामि विरुद्ध रे लड़ीबी प्रतिजोष्यामि होची विरुद्ध रे लड़ीबी जत होची जेणु अरिसूदन होची हे अरिसूदन तौ होची से दुहे पूजा हो पूजनीय अटंती। अर्जुन कहिले हे मधुसूदन रणभूमि रे पितामह भीष्म ओ द्रोणाचार्यंकर विरुद्ध रे मु किपरि बाण मारी पारिबी कारण हे अरिसूदन से दुहे मोर पूजनीय। देखंतु अर्जुन कहउचंती भगवान श्रीकृष्ण को कि पितामह भीष्म आउ द्रोणाचार्य को मु किपरि मारी पारिबी से माने मोर पूजनीय जड़े गुरु हेले आउ जड़े होचंती मोर पितामह। तो बड़ सुंदर कथा टे कहते अर्जुन तार व्याख्या केमती कराई देखा आसतु। यही श्लोक अरिसूदन एवं मधुसूदन ये दुई संबंध सहित कथोपकथन प्रयोग भाव कौन कहीं भगवान श्रीकृष्ण को अरिसूदन आउ मधुसूदन कहला देखंतु ना मधु नामक दैत्य को संहार करिथिबारु भगवान नाम होची मधुसूदन। दैत्य गोटे दैत्य थिला जार नाम होची मधु ताको भगवान मारिथिले सेतिपई ताको नाम थिला मधुसूदन एवं शत्रु मानकु नाश करिथिबारु तांकर नाम थिला अरिसूदन। शत्रु मानकु से विनाश कर देथिबारु संपूर्ण भाव रे तांकर नाम होची अरिसूदन। दीटा नाम आस तांकर एठी गोटे मधुसूदन आउ गोटे होची अरिसूदन।
এই দুই নামରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହିତ ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ କଥମ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଲା ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୈତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ମୋର ପୂଜନୀୟ ଗୁରୁଜନ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ଆପଣ ମୋତେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କିପରି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ତ କିପରି କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଘୋର ପାପ କର୍ମ ମୁଁ କିପରି କରିପାରିବି? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା ଶତ୍ରୁ ନା ରାକ୍ଷସ, ସେମାନେ ମୋର ପୂଜନୀୟ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି କରିବି? ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଇସୁଭି, ଇସୁଭି ପଦର ଶବ୍ଦ କଣ ନା ବାଣକୁ ଇସୁ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ଧନୁରେ ଯୋଉ ବାଣ ଯୋଖାଯାଏ, ବାଣ ମାନେ ଶର ଯୋଉଟା ଆମେ କହନ୍ତି, ସେଇ ବାଣକୁ କୁହାଯାଏ ଇସୁ। ଏଠାରେ ଇସୁଭି ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅର୍ଜୁନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଅସଂଯତ ବଚନ ପ୍ରୟୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପାପ ବୋଲି ଗଣନା କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଏପରି ଘୋର ପାପରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପାପ ମାନେ ଖରାପ କଥା କହିବା ବା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଏ ପାପ ଲାଗିଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ କେମିତି ମାରିପାରିବି? ମୋତେ କାହିଁକି ଏ ଘୋର ପାପରେ ପକଉଛ ପ୍ରଭୁ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ଥାଉ, ପୁଣି କାଲିକି ଆମେ ପଢିବା 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ମତେ ଏବେ ସମୟ ଇଶାରା ଦେଲାଣି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହବା କାଲି ସକାଳେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ସହିତ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହର ହର ମହାଦେବ।